बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले आपको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम मुख्तसर जुमले सीखेंगे, वो मुख्तसर जुमले जो हम दिन में कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं। रेस्टिट्यूइरलो, वापस कर दो। रेस्टिट्यूइरलो, वापस कर दो। ये निकला है रेस्टिट्यूइरे से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को वापस करना। रेस्टिट्यूइरे। रेस्टिट्यूइरलो, वापस कर दो। मेरे खत मिए लेतेरे। मेरे खत में ये लेतेरे। मेरे फ़ोटो ले मिए फ़ोटो। मेरे तोहफे ई मिए रिगाली। मेरे तोहफे ई मिए रिगाली। मेरी खुशियाँ ला मिया फेलिचिता। मेरी खुशियाँ ला मिया फेलिचिता। सब कुछ वापस करो। रेस्टिट्यूइशी tutto। सब कुछ वापस करो। रेस्टिट्यूइशी tutto। मुझे जाना है, देवो अंदारे। मुझे जाना है, देवो अंदारे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन इम्पोर्टा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन इम्पोर्टा। फिर रिपीट करते हैं, वापस कर दो। रेस्टिट्यूइरलो। मेरे खत मिए लेतेरे। मेरे फ़ोटो ले मिए फ़ोटो। मेरे तोहफे ई मी रिगाली। मेरी खुशियाँ ला मिया फेलिचिता। सब कुछ वापस करो। रेस्टिट्यूइशी tutto। मुझे जाना है, देवो अंदारे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉन इम्पोर्टा। घर से बाहर, fuori casa। fuori casa, घर से बाहर। शहर से बाहर, fuori città। शहर से बाहर, fuori città। गांव से बाहर, fuori dal villaggio। गांव से बाहर, fuori dal villaggio। उसने शादी की, si è sposato। उसने शादी की, si è sposato। sposare होता है शादी करना। si è sposato, उसने शादी की। उसने नमाज पढ़ी, हा pregato। उसने नमाज पढ़ी, हा pregato। यानी घर से दूर, शहर से बाहर। उसने शादी की, उसने नमाज पढ़ी, हा pregato। pregare नमाज पढ़ना। वक्त से पहले, prima del tempo। वक्त से पहले, prima del tempo। बाल गिर गए, capelli sono caduti। बाल गिर के, i capelli sono caduti। cadere होता है गिर जाना। sono caduti, गिर गए, बाल गिर गए, i capelli sono caduti। फिर रिपीट करते हैं, घर से बाहर, fuori casa। शहर से बाहर, fuori città। गांव से बाहर, fuori dal villaggio। उसने शादी की, si è sposato। उसने नमाज पढ़ी, हा pregato। वक्त से पहले, prima del tempo। बाल गिर गए, i capelli sono caduti। बाल गिर गए, i capelli sono caduti। फर्श पर गिरे, caduto a terra। फर्श पर गिरे, caduto a terra। मस्जिद में गिरे, caduto nella moschea। मस्जिद में गिरे, caduto nella moschea। मस्जिद में गिरे, caduto nella moschea। खौफ से, con paura। खौफ से, con paura। नाउमीदी से, senza speranza। नाउमीदी से, senza speranza। speranza होता है उम्मीद। senza बगैर, उम्मीद के बगैर, यानी नाउमीदी से, senza speranza। खुशी से, con felicità। खुशी के साथ, खुशी से, con felicità। वो वापस आ गए, sono tornati। वो वापस आ गए, sono tornati। बहुत दूर से, da molto lontano। बहुत दूर से, da molto lontano। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, फर्श पर गिरे, caduto a terra। मस्जिद में गिरे, caduto nella moschea। खौफ से, con paura। नाउमीदी से, senza speranza। खुशी से, con felicità। वो वापस आ गए, sono tornati। बहुत दूर से, da molto lontano। बहुत दूर से, da molto lontano। अली घर पर नहीं है, अली नाने अकाज़ा। अली घर पर नहीं है, अली नाने अकाज़ा।
وہ بہت زبانیں بولتا ہے lui parla tante lingue وہ بہت زبانیں بولتا ہے lui parla tante lingue گدھا چڑیا گھر ہے l'asino è un zoo گدھا چڑیا گھر میں ہے l'asino è uno zoo چڑیا گھر l'asino گدھا ٹکٹ مہنگا ہے biglietto è caro ٹکٹ مہنگا ہے biglietto è caro تم سے ایک معاہدہ ہے ho contratto con te تم سے ایک معاہدہ ہے ho contratto con te ho contratto ایک معاہدہ ہے con te تمہارے ساتھ تم سے ایک معاہدہ ہے ایک کانٹریکٹ ہے ho contratto con te یہ جائز ہے یہ درست ہے questo è legale جائز ہے درست ہے اے لیگالے پھر ریپیٹ کرتے ہیں علی گھر پر نہیں ہے علی نانے احکازہ وہ بہت زبانیں بولتا ہے lui parla tante lingue گدھا چڑیا گھر میں ہے l'asino è uno zoo ٹکٹ مہنگا ہے biglietto è caro تم سے ایک معاہدہ ہے ho contratto con te یہ جائز ہے questo è legale یہ جائز ہے questo è legale رات بھی ہے e notte adesso رات بھی ہے e notte adesso امتحان سخت ہے l'esame è duro امتحان سخت ہے l'esame è duro میچ ختم ہے la partita è finita میچ ختم ہے la partita è finita تاریخ دور ہے la data è lontano تاریخ دور ہے la data è lontano sono مہنگا ہے l'oro è costoso sono مہنگا ہے قیمتی ہے l'oro è costoso کھڑکی بند ہے finestra è chiusa کھڑکی بند ہے finestra è chiusa یہ تکلیف دہ ہے è doloroso یہ تکلیف دہ ہے یہ پریشان کن ہے è doloroso پھر ریپیٹ کرتے ہیں رات ابھی ہے e notte adesso امتحان سخت ہے l'esame è duro میچ ختم ہے la partita è finita میچ ختم ہے la partita è finita تاریخ دور ہے la data è lontano سونا مہنگا ہے l'oro è costoso کھڑکی بند ہے finestra è chiusa یہ تکلیف دہ ہے è doloroso یہ تکلیف دہ ہے è doloroso تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ حافظ arrivederci